Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Rebecca Jamir and I make food videos. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe it and please hit the notification bell so that you will know that when I'm uploading any new videos. And guys, thank you so much. I've reached 10,000 subscribers. I never thought that I will reach 10,000. It's all because of your love and for your support, your help that I reached 10,000 subscribers. Please keep on watching my videos and I will bring more Naga recipes. So today also I'm going to make one of Naga recipes. I'm going to show you the ingredients. So ajila ingredients ase pork la liver, dulang ase heart. It's in the left, no? The kidney is a arrow, intestine. I don't know if bed la pidori thaki naam na jane moi. So this is dry red chilies, ginger ase, garlic, bamboo shoot, the salt ase, aro ekta main important ingredients. Michinga guti. Mudo aji tu michinga guti paise, to mix kuna phalra haliwo. Sabji man tasty hobo the nimide. Kitchen knife pra kate ase moi. Hard ase da. Nadi ase do. Nadi da man kum di baise. Ini nak pari mo lagi renang dene. Kini mdi mare aje moi najne olibi. Mula baba ni akura dekhi do mo ni akurise. Peat ase no? Bishin di aje. Gauri mangsu la nari gan liver gan khawle ase.
I think almost a year I haven't eaten these innards. कितनी আছে গৰম পানী ইউজ কৰিব মই I'm using hot water only. मर्चा हालिब अलप इना भांगी ना हालिबी या चुल्ली पक्की जाओ ginger innards kan सब हाली दी to take some time, at least half an hour cook করবো salt নিমক তো হালি দিবি যাবরা যা কভার করি না হাফ এন আওয়ার নিচে কুক করব ও একদম ভালো বনে আছে যা কভার নকরিবি কেন কভার করেছিল পানি সব গিরে যাব Okay, let it be. आज भी बॉयल बनाओ निम्न पता सफा करे से आज तो मन भाल भाल पाइसे नली एकदम कमजोर कमजोर नहीं का पाए आज तो सभी लाई पता घर मिस करे से मैं या नागालैंड ना अलग टेस्टी है भी एटलीस्ट ये तो पाए आज ये दे आज तो मन भाल भाला पाइसे Friends, I'm going to do a Q&A video, so if you want to ask anything, you can ask in the comments section below, and in my next video, I will answer it. Alra bunai ase, mircha to pakshina pakana par sabo, alra time lagibo nahi, alra paki ase. Dry chili ase na, idone alra diri bunao lagibo ida, idole alra na pakibo. মিহিন গুঁড়ো भी दिक्कत हो जाओ तो और लोग तिरित बनाओ देवो मरचां तो पकी से जा ऑनलाइन ना मिहिन गुँड़ो जब मिहिन गुँड़ी दिसे मैं मरचा तो फालूरा सब चीज़ें वापस हाल लिया जी जा मिशी आज भी नेबर्स का हल्ला बुरा शुरू हुई है बनाओ और 5 minutes ना बनाओ इधर बिशी दे बैम्बू शुद्ध डालियो
Friends, I know that many of you are far away from your hometown, staying in cities, so it's very difficult to get our notice food. So I'm trying to show as many recipes, notice recipes, but simple, so that you can get the taste of your own hometown food. 망소도 발라 바기시 이제 뱀부슈 달리고. bamboo shoot thala bishi nihilami iniga rakhi na like 2 minutes na tiny je boil board iti bishi de hilami jamoi michinga ko tito gorom koribo the michinga ko tito moi yede Gurgaon Brown paise to nimidi mo Nagaland di bunch na noy মানে সাবলি বিল ভালো আছে অলপই গরম করব গরম গুড়া বেশি দিয়ে খুন্দিবই দেবে গরম হয়ে আছে যেটা ব্যাম্বু শুট হিলাই দিবি এতিয়া এইটো খুন্দিব যা smell Michinga la smell do oh my god oh आज तो सब्जी तो अलग टेस्ट हो दे Michinga la गुदी बरा oh my god ये सब्जी दे हाली दिवो ना বন গুড়না অলপ বনাও দিব আৰু জাদা হইছে লাস্ট গার্লিক ঢালি আছে মই কুমা অন্য Michinga গুটি হালি জলি গার্লিক তো না থালে तो अपने वान थाली बोले मन ना थाली भी को नय तो मैं तो गार्लिक तो हाली ना खाबले मन जाए Michinga हाली ना भी और गार्लिक हाली আছে डन जब भात खाबो अच्छा सब्जी तो Michinga la smell do wow लाई पत्ता बॉईल আছে টেস্ট কৰি যাম মই আজি তো Michinga গুটি তো ঢালা নিনে अलग টেস্ট আছে সবজি তো
ইমান তেজ আছে লাই বতা Oh my god. Man तेज है आज तो So friends आपने हम भी दो खोड़ी पुणे से भी पुणे बिजली मुझे प्लेस को भी किन्हीं का ओला है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मुझे ना लोग करो जब मुझे पाल रखा हो दे Bye guys.